अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ कि कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा की गुमशुदगी का भी वीडियो बयान मंजर आम पर आने के बाद ड्रॉप सीन हो चुका है। अपने बयान में दुआ जहरा का कहना था कि पसंद से जहीर अहमद से शादी की, घर वाले तशद्दुद करते थे, जबरदस्ती शादी किसी और से करवाना चाहते थे, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से आई हूँ। दुआ जहरा ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम दुआ जहरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राजी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ। दुआ जहरा का बयान आप सभी ने सुना होगा। इस बयान के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइएगा इस वीडियो बयान के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए रात गए भी GTV ने सबसे पहले ये खबर नशर की थी कि दुआ जहरा ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया है, जबकि अब से कुछ देर कबल ही दुआ जहरा का बयान मंजर आम पे आया, जिसमें दुआ जहरा ये बताती है कि तहीर अहमद के साथ पसंद की शादी की है। घर वाले तशद्दुद करते थे और जबरदस्ती शादी किसी और से करवाना चाहते थे, जो वजह सबब बनी इसके भागने की, और किसी ने अगवा नहीं किया। दुआ जहरा वाज़ेह बता रही है कि मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। और दुआ जहरा ने एक चीज और क्लेम करते हुए बताया है कि उसकी उम्र 14 साल नहीं बल्कि उसकी उम्र 18 साल है। और बयान हल्फी में दुआ जहरा ने 17 अप्रैल को तहीर अहमद से निकाह की तस्दीक भी की है। हमारे जराए जो हैं वो बताते हैं कि दुआ जहरा और उसके खाविन तहीर अहमद हवेली लखा में मकामी जमींदार के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। दुआ जहरा और इसके खाविन तहीर अहमद कुछ देर में मकामी थाने में पेश भी होने के इम्कान है, और दुआ जहरा और इसके खाविन पुलिस को दस्तावेजात भी देंगे और अपना बयान मजीद रिकॉर्ड भी करवाएंगे। जी, बुरहान मुस्तफ़ा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब से कुछ देर कबल की जो खबरें थी वो भी कुछ इसी हवाले से थी कि दुआ जहरा जो है वो मिल नहीं सकी थी और दुआ जहरा की लाहौर में शादी की खबर भी मशकूक हो गई थी। मंजर आम पर आने वाला निकाहनामा जाली साबित हो रहा था और निकाहनामे में दर्ज लड़के और गवाहों के पतों के हवाले से भी कहा यह जा रहा था कि वो गलत हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दुआ जहरा की गुमशुदगी का केस मजीद उलझ गया। कराची से 10 रोज कबल लापता होने वाली दुआ जहरा का मुबैना निकाहनामा जाली निकला। मंजर आम पर आने वाले निकाहनामे के मुताबिक दुआ जहरा ने शेरशाह कॉलोनी लाहौर के रिहायशी जहीर अहमद से शादी की और उसका निकाह हाफिज गुलाम मुस्तफा ने पढ़ाया। सराय के मुताबिक लाहौर पुलिस ने जब हाफिज गुलाम मुस्तफा को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो पता चला कि ये निकाह उसने पढ़ाया ही नहीं। पुलिस ने निकाहनामे में दर्ज जहीर अहमद के रिहायशी पते शेरशाह कॉलोनी में मकान पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि जहीर का भाई शब्बीर 3 साल कबल मकान बेच चुका है और अब यहाँ डिस्पेंसरी कायम है। निकाहनामे में दर्ज गवाहों के पते भी जाली निकले। दुआ के वालिद का कहना है कि दुआ से जुड़ी तमाम बातें अफवाहें हैं। अभी दुआ की उम्र 14 साल होने में भी 2 दिन बाकी हैं। एक निकाहनामे की कापी सिर्फ TV पे चल रही है, उस पर फोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं। अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आप सबको पता चल जाएगा। लाहौर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक कराची पुलिस ने लड़की का निकाहनामा फराहम किया था। अभी तक दुआ जहरा को तलाश किया जा रहा है। लड़की की बाजियाबी के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद की निमरा ने शादी कर ली। निमरा ने डेरा गाजी खान में शाहरुख नामी लड़के से शादी करके अदालत में बयान हल्फी जमा करवा दिया। निमरा का अदालत में जमा कराया गया हलफनामा और वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। कराची से लापता होने वाली एक और लड़की मंजर आम पर आ गई। मलीर सऊदाबाद की रिहायशी निमरा ने डेरा गाजी खान के शाहरुख नामी लड़के से शादी कर ली। निमरा ने शादी के बाद एडिशनल सेशन जज तोसा शरीफ की अदालत में बयान हल्फी जमा कराया। वीडियो बयान में निमरा का कहना था कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से पंजाब आई हैं। मेरा नाम निमरा काज़मी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची एसवन में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी। 18 तारीख को मैंने निकाह कराया और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। बाकी
مجھے میڈیا سے ساری ویڈیوز وغیرہ ہٹوانی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ بیان حلفی کے مطابق نمرا نے 18 اپریل کو محمد نجیب شاہ رخ سے شادی کی۔ نمرا چند روز قبل لاپتہ ہوئی تھیں اور والدین نے اغوا کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ موجودہ حکومت کا جلد خاتمہ ہوگا، فوری انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں، کارکن اسلام آباد پہنچنے کی تیاری کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ویڈیو پیغام، کہتے ہیں کہ جب تک انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا عوام کو میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ قسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک میں کرپشن کر رہے تھے، اس ملک کو مقروض کر رہے تھے، وہ آج پھر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ حقیقی آزادی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ اب ایک فیصلہ کن وقت آ گیا کہ کیا ہم ایک غلامی کریں گے یا پھر ایک آزاد ملک بن کے رہیں گے، اور اس کے لیے کبھی بھی آزادی جدوجہد کے بغیر نہیں جیتی جاتی۔ میں سارے اپنے کارکنوں کے علاوہ سب پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اسلام آباد میں آپ کو کال دوں گا اور چند ہفتوں کے اندر کال دوں گا، ابھی سارے تیاری کریں، اور آپ نے پھر اسلام آباد آنا ہے، اور جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے آپ نے میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں بیٹھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی پلان بھی مرتب کر لیا ہے، جبکہ آئی جی اسلام آباد سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے الیکشن کمیشن کے مرکزی دفاتر پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کا اعلان۔ اسلام آباد پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نپٹنے کے لیے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ کے گرد خاردار تاریں لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد نے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد بتایا کہ پی ٹی آئی کی ریلیوں کو ریڈ زون داخلے کی اجازت نہیں دیں گے، صرف پی ٹی آئی اراکین اسمبلی ریڈ زون میں داخل ہو سکیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا جا رہا ہے۔ ارد گرد ناکوں پر سی ٹی ڈی کے جوان تعینات ہوں گے۔ ریڈ زون میں انٹری مارگلا روڈ سے ہوگی۔ مارگلا روڈ، سرینا چوک اور ایکسپریس چوک پر اسلام آباد پولیس کے ایس پیز کی نگرانی میں 1500 پولیس اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ممکنہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے رینجرز کے 300 اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ سیکیورٹی پلان کے تحت قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیاں بھی ریڈ زون بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے پیش نظر ریڈ زون میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے دفعہ 144 نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ریڈ زون میں احتجاج نہ کیا جائے۔ پرامن احتجاج تمام شہریوں کا جمہوری حق ہے، جس کا اسلام آباد پولیس احترام کرتی ہے۔ پرامن احتجاج ریڈ زون سے باہر نیشنل پریس کلب یا F9 پارک میں ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ ریڈ زون کے اندر کسی بھی احتجاجی مظاہرے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سابق حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے پر چیف الیکشن کمشنر ستائش کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران کی سیاست مجھے کیوں بچایا کی مہم کے ساتھ اداروں کو بنانے کی ہے۔ عمران خان کی سیاست جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اپنے ادارے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان بلیک میلنگ اور دباؤ کا ایک حربہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ شریف خاندان کے 16 افراد اور اتحادی پارٹیوں کے سربراہوں سمیت 16 اتحادی ارکان سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے 15 اسٹاف ممبران اور 2 ڈرائیورز بھی سعودی عرب جائیں گے۔ دورہ سعودی عرب کے لیے مزید 12 افراد کو سٹینڈ بائی لسٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم دورے کے لیے پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ استعمال کریں گے۔ 300 سے زائد مسافروں کی گنجائش والے طیارے پر اسلام آباد سے مدینہ، جدہ اور ریاض کے لیے 2 طرفہ پرواز آپریٹ ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا شیڈول جاری۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب میں شریف خاندان کے 16 افراد بھی ساتھ ہوں گے۔ دفتر خارجہ نے سعودیہ میں پاکستانی سفارت خانے کو شریف خاندان کی فہرست بھجواتے ہوئے تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ دستاویز کے مطابق حمزہ شہباز، ان کی اہلیہ، بیٹی اور ملازمہ بھی سعودی عرب جائیں گی۔ مریم نواز، کیپٹن صفدر، صبیحہ عباس، یوسف عباس، اہلیہ اور ان کے بیٹے بھی ساتھ جانے والوں میں شامل ہیں۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز، ان کی
اہلیہ, بیٹا اور ملازمہ دوحہ, جبکہ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز اور ان کی اہلیہ لندن سے جدہ پہنچیں گی. سرکاری دورے میں وزیر اعظم کے ساتھ جانے والوں میں پارٹی سربراہوں سمیت 16 اتحادی ممبران بھی شامل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جانے والوں میں مولانا فضل الرحمان, اسد محمود, بلاول بھٹو زرداری, شگفتہ جمالی, اختر مینگل, خالد مگسی, خالد مقبول صدیقی, امیر ہوتی, شاہزین بگٹی, اسلم بوتانی, علی نواز شاہ, محسن داوڑ, محمود اچکزئی, عبد المالک بلوچ اور شاہ ویس نورانی شامل ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی طاہر اشرفی, وزیر اعظم کے 15 سٹاف ممبران, سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ اور اہلیہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گی. شہباز شریف کے سٹاف ممبران میں 2 ڈرائیورز بھی ان کے ساتھ ہوں گے. وزیر اعظم کے دورے میں مزید 12 افراد کو اسٹینڈ بائی لسٹ میں رکھا گیا ہے. سعودی عرب کے دورے کے موقع پر اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. عالمی مالیاتی ادارے سے کوئی چیز مان کر نہیں آیا. کوئی IMF کمیشن مئی میں آئے گا, اس کے بعد معاملات طے ہوں گے. نجی ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ شوکت طرین نے جو IMF سے طے کیا اس نے مجھے بہت مشکل میں ڈالا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان 20,000 ارب روپے کا قرض چھوڑ کر گئے ہیں. عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر 4 روپے بڑھائیں گے, لیکن 50 روپے ڈیزل پر سبسڈی دے کر چلے گئے. سابقہ حکومت نے IMF سے وعدہ کیا تھا 25 ارب روپے کا ابتدائی خسارہ ہوگا. لاہور میں ٹیکنیکل فالٹ کے نام پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہری کہتے ہیں کہ کئی گھنٹے بجلی نہ ہونے سے پانی بھی نایاب ہو جاتا ہے. کم از کم لیسکو انتظامیہ کو رمضان کے مہینے میں خیال کرنا چاہیے, سحری اور افطاری میں مشکل ہو جاتی ہے. تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں. جی وحید, بتائیے گا کون کون سے علاقے ہیں متاثرہ؟ جی بالکل, دیکھیں لیسکو کی جانب سے رمضان کے مہینے میں 1 سیکنڈ کی بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے وعدے جو ہیں وفا نہ ہو سکے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے چونکہ تیسرا اشرہ جا رہا ہے اور اب بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے مکمل طور پر بے قابو ہے. شہریوں کو اس حوالے سے کافی دشواری کا سامنا ہے, مگر لیسکو ترجمان کی جانب سے اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 سیکنڈ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. اب جس وقت ہم رپورٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے کی گئی ہے, اور جبکہ شہریوں کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ جیسے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پانی نایاب ہو جاتا ہے, سحری افطاری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر بتاتا چلوں کہ جن علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ان میں گوال منڈی کا علاقہ ہے, اسی طرح ٹھوکر عنایت بیگ کا علاقہ ہے اور سمن آباد کا علاقہ, یہاں پر کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. جس جگہ موجود ہیں یہ ڈیوس روڈ کا علاقہ ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پر رپورٹ کر کے گئے تھے, شہری کافی زیادہ ناخوش تھے, مگر اب جو ہے اس حوالے سے ڈیوس روڈ میں کافی حالات بہتر ہیں. مگر جو ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے مکمل طور پر بے قابو ہے. لیسکو کی جانب سے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جا رہے. شہریوں کے اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ چونکہ اب عید بھی قریب ہے, اگر یہی صورتحال رہی سحری افطاری میں تو مشکل ہوتی ہے, عید میں بھی ان کو جو ہے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مگر ساتھ ہی پانی نایاب ہو جاتا ہے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہے, جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو غیر اعلانی کی جا رہی ہے اس سے کاروبار بھی شہریوں کا کافی زیادہ متاثر ہے. شہریوں کے اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ کم از کم جو ہے ایک شیڈول دے دیا جائے تاکہ پتہ ہو کہ کس ٹائم لائٹ آنی ہے اور کس ٹائم لائٹ نہیں آنی, اس حوالے سے اپنے کام کو مینیج کر سکیں. جی بہت شکریہ وحید اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی توانائی میں کمی کی شدت سامنے آنے لگی ہے. بڑی امام میں لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے سحری اور افطاری کرنا مشکل بنا رکھا ہے. حکومت کو رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی چاہیے. مزید بتا رہی ہیں بسمہ رفیق. جی بسمہ. ہاں جی بالکل, جیسے کہ ملک میں توانائی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اب ملک میں جو شارٹ فال ہے وہ 7,000 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک بھر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت میں اسلام آباد بری امام کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی سننے کو نظر آ رہا ہے کہ سنائی دے رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. رمضان المبارک میں جو ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے سیر و افطار کے اوقات میں کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. اس کے بعد خواتین کو بھی عموماً طور پر جو ہے وہ سیر و افطار میں کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک شخص موجود ہے, مزید گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ جو شارٹ فال جو بتا رہے ہیں میری نظر میں یہ تو نہیں ہونی چاہیے,
क्योंकि मंगला तरबेला में ये प्लांट चल रहे हैं। और मैं ये भी हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि ये जो नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो मुकम्मल हुआ है उसकी बिजली कहाँ पर जा रही है, किधर इस्तेमाल हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि अमूमन तौर पर गर्मियों में और रमज़ान मुबारक के मौके पर इनको लोड शेडिंग का जो सिलसिला है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो आवाम है, जो इलाका मकीन है, जो इस लोड शेडिंग के हवाले से परेशानी में मुब्तला है, इनको रिलीफ मिल सके और रमज़ान मुबारक के रोज़े जो है वो बासानी रख सकें। जी। कोयटा के रिहायशी इलाकों में बिजली की लटकती हुई तारें शहरियों की जिंदगी के लिए वबाले जान बन गई हैं। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में लटकती हुई तारें घरों के सामने निचली सतह पर ही मौजूद हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। यहाँ बिल्कुल कोयटा शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में मौजूद बिजली की लटकती तारें वहाँ के रिहायशियों के लिए तशवीश की अलामत बन चुकी है। इस वक्त भी मैं कोयटा के इलाके में कांगी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रिहायशी इलाका है ये, लेकिन यहाँ पर जो है बिजली की निचली सतह पर काफ़ी लटकती तारें जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को भी काफ़ी परेशानी है। इस वक्त भी यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कितना ख़तरनाक समझते हो, कितनी क्या कहेंगे सवाल से कि यहाँ पर बिजली की लटकती तारें कितनी परेशानी हो रही है, और क्या कहेंगे सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लटकी हुई तारी है बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जब बारिश बरसी तो भी बहुत ख़तरनाक है, इससे गाड़ी भी टकरा जाती है और इससे बच्चे वगैरह भी सब ये इसलिए ख़तरनाक है। हम अफसरान से गुजारिश की जाती है कि थोड़ा ऊपर करे या कोई और जो जरिए हैं इसको करे ना। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि बिजली की लटकती जो तारें हैं निचली सतह पर मौजूद हैं, जो बारिश होती है या हवा चलती है तो किसी भी हादसे का जो है पेश खेमा साबित हो सकती है। यहाँ के रिहायशियों ने वापदा हुकाम से मुतालबा किया है कि जितनी निचली सतह पर मौजूद बिजली की तारें हैं उन्हें ऊपर किया जाए या उनको ठीक करने के लिए इकदाम किए जाएँ। जी। कराची में ग्रीन लाइन सर्विस शुरू हुए साल भी नहीं हुआ, एस्केलेटर गायब होने लगे हैं। गोलेमार चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस के स्टेशन नंबर 19 का एस्केलेटर गुज़िश्ता कई माह से गायब है। ये एस्केलेटर कहाँ गया है ये जानेंगे जीटीवी के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, 4 माह हुए हैं सिर्फ और ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन सैनिटरी मार्केट का एस्केलेटर आखिर कहाँ गायब हो गया? ग्रीन लाइन का स्टेशन नंबर 19 है, सैनिटरी मार्केट नाज़माबाद, जहां पर ये एस्केलेटर है जो काफ़ी अरसे से यहां से गायब है। इस हवाले से लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शायद यहां से चोरी हो गया है या क्या वजह है, लेकिन जब आज हम यहां पहुंचे हैं और हमने यहां पे बात की है तो यहां जो इंचार्ज हैं जो मेंटेनेंस के, उनका ये कहना है कि ये बनने के लिए गया हुआ है और इसी महीने में वापस यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। मुझे बताइएगा सर, ये कहा जा रहा है कि चोरी हो गया यहाँ से? ये एक्सीलेटर जो है कुछ अरसे पहले मेंटेनेंस के लिए गया था, ये चोरी नहीं हुआ, ना जला है, ना कुछ इसमें मसला है, सिर्फ कुछ ख़राबियों की वजह से मेंटेनेंस के लिए गया और ये मार्च या अप्रैल में लगना था। तो अप्रैल चल रहा है, क्या इसी महीने में लग जाएगा ये अंदाज़ा? सर हो सकता है कि ये इस महीने के एंड पे लग जाए या ईद के बाद लग जाए, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं। जी, ये बता रहे थे कि या तो इसी माह या फिर ईद के बाद जो है लगने का इम्कान है। ताहम ये काफ़ी अरसे से यहाँ से बंद था तो लोग परेशान थे और लोगों का ये कहना था कि शायद यहाँ से ये चोरी कर लिया गया है या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये जो एस्केलेटर है ये काम नहीं कर रहा। जी। मदीना मुनव्वरा में कायम इस्लाम की पहली मस्जिद क़ुबा में तौसी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। नई तौसी के जरिए मस्जिद का मजमूई रकबा 10 गुना बढ़कर 50,000 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऐलान के मुताबिक मस्जिद का मौजूदा रकबा 5,000 मुरब्बा मीटर है। तौसी के बाद मस्जिद में नमाजियों की गुंजाइश 66,000 तक हो जाएगी। मस्जिद क़ुबा को अहद नबवी में तामीर किया गया था। खुलफा राशिदीन, उम्वी और अब्बासी अदवार में मस्जिद की तज़ीन और आराइश की जाती रही है। दुनिया की मौमर तरीन इंसान 119 साला जापानी खातून केन तनाका वफात पा गई हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक केन तनाका को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्च 2019 में दुनिया की मौमर तरीन फर्द करार दिया गया था। सूबा होकोका के ओल्ड हाउस में मुकीम केन तनाका को 2 जनवरी 1903 को पैदा हुई। वो 9 बहन भाइयों में 7वें नंबर पर थीं। केन तनाका ने 19 साल में शादी की। केन तनाका ने जदीद जापान के 4 शहंशाहों के अदवार भी देखे। केन तनाका से कबल दुनिया की मौमर तरीन इंसान जुलाई 2018 में वफात पाने वाली 170 साला चेवन मियाका का ताल्लुक भी जापान से था।
सूडान के शोरज़दा इलाके दारफोर में अरब और गैर अरब बाशिंदों के दरमियान झड़पों के नतीजे में 168 अफराद मारे गए। एक मकामी इमदादी ग्रुप दी जनरल कोऑर्डिनेशन फॉर रेफ्यूजीज़ के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने इतवार के दिन दारफोर के मगरबी हिस्से के इलाके पर भारी हथियारों के साथ हमला किया, घरों को लूटा और उनको आग भी लगा दी। इस हमले से पहले जुमे के दिन इसी इलाके में नामालूम अफराद के हाथों 2 कबायली अफराद मारे गए थे। इमदादी ग्रुप ने दारफोर में दोबारा बैनुल-अक़वामी अमन दस्तों की तैनाती का मुतालबा किया है। मुत्तहदा अरब अमारात में $63 लाख की सरमायाकारी से बलूचिस्तान के ज़िला पंजकोर में खजूर प्रोसेसिंग फैक्ट्री कायम कर दी है। खजूर को प्रोसेसिंग के बाद बरामद किए जाने से पाकिस्तान को रेवेन्यू के हसूल में मदद मिलेगी। पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 5,56,000 टन सालाना है। ताहम खजूर प्रोसेसिंग की कमाहका सलाहियत ना होने के बायस लाखों डॉलर्स की खजूर हर साल ज़ाया हो जाती है। यूएई की जानिब से पंजकोर में कायम प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए मुकामी खजूर अमारात के ताउन से बरामद की जा सकेगी। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दौरा यूरोप पर चौथे गैर मुल्की कोच की भी खदमात हासिल कर ली हैं। हेड कोच सेक्फ्राइड एक्मेन, गोलकीपर कोच बॉब जॉन वेल्टिफ, ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल ट्रेनर बैरी के बाद पेनल्टी कॉर्नर के लिए भी डच कोच रिचर्ड स्नेचर की खदमात हासिल कर ली गई हैं, जिसके बाद अब पहली बार पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ 4 गैर मुल्की कोचेस एक साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक दौरा यूरोप खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम है। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना और फिर वर्ल्ड कप में विक्ट्री स्टैंड तक आने का प्लान तरतीब दिया गया है। स्पेनिश ला लीगा के एक अहम मुकाबले में कमजोर टीम रायो वल्कानो ने बार्सिलोना को 0-1 गोल से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। ये होम ग्राउंड पर बार्सिलोना की मुसलसल तीसरी शिकस्त है। मुकाबला वाहिद और फैसला कुन गोल पहले हाफ में फातेह टीम की जानिब से गार्सियाना ने प्लेजेंट के पास पर स्कोर किया। शिकस्त से बार्सिलोना टाइटल की जंग से बाहर हो गए। फेवरेट रियल मैड्रिड 78 पॉइंट्स के साथ टाइटल की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा CDA और IMEI रमज़ान स्पोर्ट्स फेस्टिवल बास्केटबॉल इवेंट SAG ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में फातेह टीम ने यूनाइटेड किंग्स 27 के मुकाबले में 40 पॉइंट से शिकस्त दे दी। SAG के जुनैद और औरंगजेब के बिलतरतीब 14 और 8 पॉइंट्स बनाए, जबकि दूसरी पोजीशन पर आने वाली टीम यूनाइटेड किंग्स के इमरान और उमर ने बिलतरतीब 8 और 6 पॉइंट्स स्कोर किए। फाइनल से कबल खेले गए पहले सेमीफाइनल में SAG ने बिल्स को, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में यूनाइटेड किंग्स ने रिपीटर्स को शिकस्त दे दी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।